East Khasils azaun yamgrir ong bukotani ko champing atanga. Megalade ko entry exit point or kani ya jaon machotken in ba paragata. Gari bus polsni koma sinaman gijag pamandirang Alex ni biding o sochpen bagalang ha. Saksa khobor atum gba koma sinaman gijag pamande uko gari salfaken ba syata ha. Kror chagni sochets ni damni drugs ko sagrosaramo kiji sosnigni ongbao koma na ha. Yan giskrana krabe gba onin ba official paragata ha. Rumchak so na chima sakani gon dalsani sikang ba khoborang na tauna simang na khoborang ko parate onangen. Salantia na simang khoborang ko ya channel ni kokna seona gata maninga. Tauna simang na khoborang khorong thalbate paraskenga. East Khasils Azani District Magistrate Mamung Bulganang pamandirang ni rong bukotna ta onanga donggija bukotani na mizal saliba ko champeyatang ha. Banga changon mandirang niyam giraken ba rong choanirang khodakrongwa anin ba koborna aganang ha. Yar ongrang ko Shillong Nongstin Rama Sorokoni ko East Khasils piap ni ko bogotinga. Jian yani gaman uamang rong the bukotan mamung uyatenirang khotnang jahanin ba koborna aganang ha. Bangbata changon mandirang anang ni gamrang ko mamung sokari na uyata griba certificate rang donggija kamrang hokaronga. Aru amang yam gata ungija bukoten ba nos thoka anirang khodaka nen ba official koborna parata ha. Je mandirangan yam ri kham khaenga uamang ni khosako adok sokari ni bulganang bamandirang yamrang ko fegen simode uamang ni khosako rchasa sochechet CRPCO phangchaken ba segatken ene koborna parata ha. National Green Tribunal yani gaman raken champengatan nirang khodakinga nen ba kobora aganang ha. Meghalaya Lokni Chief Minister Phakon Khesangma Mizal Salniba ko Assembly session o uyata jekon revai infling o entry point korking pa ya khokham kha anirang ya jani gisipon machotken nen ba junmana pharagang ha. Bangalangni khamrang kon yano kha soinga ha ro banga khamrang kon machotnak tamaning hanin ba Chief Minister Zulmani Falo aganang ha. Meghalaya Lokni Chief Minister ya khatharang ko nongfo ni legislator Mayor Von Shem ni singanirang na agan sakang ha. Jion yano sigatanirang ko bangija sarang ni jamanon abachinok anin ba koborna aganang ha. Meghalaya dok sokhari ya umfling or king pa entry exit point ni kamrang ko tontonga chainga aruya khobakan tharake kamrang ko kanginga. Uwa agana Facilitation Center ko barkani kamrang masutang ha. Jian mong song ba ado ko na pram viap onganin ba aganang ha. Meghalaya doko dingthang namda batani kamrang ko kanginga arumakang chi rebeng ba sal somerang ba adok sokari raken ado ko namda batani kamrang ko kaangnag tanang nikinga nin ba wa assembly ses ni somaya aganang ha. Meghalaya Lokni Chief Minister Phakon Khesangma ya umfling or king pa entry exit point korek mana hon ya chinamganirang komanangnag ta kadong suwenga nin baganang ha. Bangladesh asong ni dakha obas bos nirang ko ma sinaman gijag pamandirang so chepegalang hanin ba koborna pharata ha. Ya sel obosal mizal salniba ko dakha nga ha yan dingthang bia pongska ha. Kobora agananga Jamaat Islam aro BNP ni wakharang aro dilgaparang yabas bols ni kodaka o niyam gata ungije election nang ko ungatang ha nen ba matangi sochpa ha nen ba matangi aganata ha. Dakha chichet aro Sareganj constituency o niyam gata ja kija election ko ungatang ha nen ba matangi aganang ha. Police agana ya sel obostha ko ba kragpa sakanti ko gen ba Jakud yanirang kodaken enin ba faragata ha. Police agana ya sel obostan mizal prangni sabajini aro gatam kholachi bajini gisep kre ko anga ha. Ya gariyang ko suanga jaman manirang ni golmal ongani ko khomia tangnag tamanska ha. Ya selo gari soanyo saksa ko ba sakna tani ko denik nag tamanska jahanin ba official faragata ha. DMP ni Deputy Commissioner Walid Hossein agana namgija dengu mandirang yagarirang ko sochpang ha. Jian ya sel obostha de dakha election baksa nangbak nananga anin ba photspani khorakskenga. Bolgani baskarirang ko Motijel Secretariat samba o suanga hanin ba Bangladesh asong ni Minister faragata ha.
Ya ko sa kholachi aro gini kholachi bajirang ni gise po so chpe galang ha. Aro damgaban biaprang oba mandirang garirang ko bangin so ong thaya hanin ba koborna uyata ha. Ya ko uyateni zaman sa police officerang ya biapo nari angin ba gari so chip ba ko fire service team rukumate galang nag taman ha. Yano garirang adidan kamaha aro jakal nag tanam jo hanin ba police officerang faragata ha. Jema nirangan ya gari so chipani o jaktonga uamang ni khosa ko rakaja kurang khode anggen aro uamang ko phathok noko chipatken inen ba faragata ha. Yane ke sorkari ni kamrang ko jegalai namija kamrang ko ka anira a song na jingjinga tani ko san abani gitak ngayanin ba kobora aganang ha. Jian mandirang na aro a song gapana ba namija bimungrang ko kapatangani kita san ngayanin ba koboro faragata ha. Mengaban asam aduk ni kobrang ko knians kana mengsa asam aduk ko obosta unga ha jion ma sinamat gija gapa gari salgaba saksa senior journalist ko gari chisalga ken badonang ha. Ya sel obostaan Butpal walo Assam Tinsukia district ni Khafo Fatharong ha. Ya siang ba manian saksa Fratidin Time Group ni saksa senior reporter aro Songthang ni news ni ba reporter ong acham. Yamande aroba saksa Tinsukia Press Club ni ba president nga wa Jagadish Buyan Jian Assam ni minister gacham nga uni jongba ba ong acham. Ya sel obostha ko wamang ni noktang uko sau ba maksong mancha esa chajapa anin ba matangi aganang ha. Banga changon manirang politiker ni gita nisyu sa atinien ba manirang ko so otanirang ko nagta manunga. Koborna andake agana ya manian bilsi sutmwa gatam gapang ha. Jian ma sinaman gija gabagari chi uni nok samba on salga ke dunanga komanahanin ba koborna officialang paragata ha. Uko namen sakna ako manahani gaman uko sansakram biapo na angacham. Aniba wa sansakram biapo siyangay ha. Assam adok ni Chief Minister Sarbananda Sonowar antang ni suk ungijani ko faragata ha. Sonowar ya obostha ko bakan sandiin ba dos takabamandirang ni ko sako rakaja kurang ko diang china gda ge edenirang ko nang ha. Ya gari ko salgapa gari ni driver ko police nagtam anaha. Jenny Bimeng kon James Muram nga wa Assam Arunachal Pradesh adok ni Sima Aryodongpa mandi bang thea nin ba koborna officialang faragata ha. Yamandini kosakot ode nangagta sastirang konang nagta mamla koba sigatang ha. Aru jak tungba mandirang ni kosakoba singrokani koraken enen ba faragata ha. Mengubon kobor Assam Rifle aro Manipur adok ni folishang mizal salsani gisipon kiji sosni gini ungba brown sugar ko Manipur Thabar district ni komanahanin ba koborna faragata ha. Yan Manipur adok ko namen brown sugar komananyo bangbat gaba ngahanin ba koborna faragata ha. Yo obostha ni gaman shuk kobor ata koma swa zaman Assam adok ni folishang aro Manipur adok ni folishang apsanang men ba ya drugs ko raang gapa manirang ni khosako donram biap ni ko saninag tariang ha. Ya somaya sa uamang komana ha. Banga drugs sang kon uamang bek thambek rang o chipedoning gapa ko mana ha. Jekon uamang ningtang India ni bakrango na farsugat na ta jothon ka ingacham. Ya manirangan crore dam ni drugs sang ko badengin ba mane chaing babaw nga. Yaman gaman drag sang ko palgens moriani chi umaktaman crore chagni soches ni dam nyo nga. Jian namen dam nyo nga nin ba koborna faragata ha. Man gaman drag sang kon Myanmar ni ko badeng nag tananga nin ba uamang pochpani koraks ke nga. Bangbata changon Manipur adok ko na Myanmar ni ko badeng shukani kodaki nga. Jion yarang ko India ni banga bakrango na jekai crore bunga crore gani dam na uamang sualaten ba phalatan ni khoraking anin ba koborna ananga ha. Banga adokrang onan ya raksang ko badangat nokchum anin ba folishang agananga ha. Manipur ara Assam folishang apsanang rime drugs badang surko barang ko aro namgijag ba manirang ko sandirok nag tapsan kamrang ko kaanginga. Naalsalis kang ba koborang ko knatum soyom sa kanipla komatila. Adida so many zaman simang nagani ba koborang ko ba ya kobol channel on faragate on again. Ya koborang ko na simang sakan tinan share ka at pachinag ta DJ ni ko nat painga. Sa komentila.